program number 78204, language number 4526, Ahanta, look, listen, and live, number 7, side A. Bawuli Jesus wa name alilia alaka nu wa Israel azrazo alubosuma zama gazin ho bawuli ke mo bawu kwakura bira wa azrazo la na momene ede ni sronku ne inri de bale amuri mikreke ede bale mo ne lawun benyachi na enzale wa murmo yawu benya bafre Mary bawuli ke ni desani nason ede Jesus ekran yamru ye bowore oyuade mu atinya bobo ni mo idibomre wo yuade nu ne mode Adam ne Jesus wokane na ekran ye bavare ahome bamare ni desania kamo ne yuade etane esone neti ye Jesus lanre wuni gare mabowore ama ya hura ya hire nyamre hwanene ya hire oyuade mamu atin ne yeruazo ya wonyamre metiga hileriye keke mo yokonwo ahwanu mu eduazo a yekaka nyamre mmare biekun Jesus ya endele yale abrante na hilekun abiedole sala vlare ma ehole ayefloto me ene yiri ne honmo Mary de ni izike yega Jesus Christ ne edenyamre gare na iletumi meti emermo I float wine no more bonne ezanne igale Jesus Christ ke na wori amanie ke wine neza e wori Jesus amanie ne meliza wori ma wa mobo waka ne bosom ne ke jokobera mo Jesus ka ha ke hireba ne belilizo na ne nzuro aburo puro ngezire bo mbasa nzuro bokwan mo ne iwonmo asha ya ne ijinjikane na Jesus zeli mawanke baza nzuru bugwan moma imoti ye amare baza bugwan moma yale amare ne iza esharbake beza baza ozo nzuru ni mo vagane babo homa ai floto ni mo ikra bono drozo ne mawane zazal nzuru ne boroba kwane ni bezike nzuru a naso ai floto ni mo ikra bono drozo ne evai han imuane ne eyefe etela wine mo da dampone bone wo ay fulato kanene nzuro nilan wine ma eya fedarazo yelzani Jesus e homo ne menimo bo wa ay fulato kanemu atin won ke tele ile tum kezire bo mo ekura ye nini nwan modozo na bazo mo atin beleri ni benya be wo Israel azrazo mo bofre Nicodemus ozo benya ne dekre hirevlo kezire baba wo Israel azofu monu na ozobenya ne de ke Jesus letum kezirebe meti ohunuma hirokon izirinumo na ehole Jesus kane ehole igizare ahwanumo iduazuro a ekwakhura akozonya mre anyi Jesus wuare ke mekamiklo pete ke abiela elokura ekwon nyamre iblombulu mare ne chen no so ni kone bezagba we furo eyiziri Nicodemus won baba na egizare ke ye ne nimo ya ende yuo ne keke na bazaba we furo biokun Jesus wuare ke se gbawu kwakura ile woname kamo abiela la woname nla na se gbawu abie wo sunzumanu dia me ile sunzumanu onware na abiela mo ide Jesus idine bakwa we furo wo sunzumanu na ikenyanwanu mo ini ayuolie mfomi abiela mo ile de Jesus ikeline me ikeye ni de sanila na ikowu na ile yanwanu mo ini ayuolie ne se woga benya ya depoko monumo ya zizba anke mra ya akaya kamo ihiane nwanu hiane Nicodemus ne idurutonwa ehole Jesus ke na mawa anke akayamra na ne benya beson meso edini banri wo Israel azrazo na ega benya ni de wure kowu benya yi idurutonwa ehole Jesus kane na hoezelike mende benya Jesus se watu tonwa ba mawudo a mga benya sa iwu Jesus won ke benya ne ide idi
na ware wo hia fama ega benyane ne izeli benyane ke akura akwa udo na oga benyane sa eboaze benyane leli Jesus lili na elanene wo ke iko awudo iwo hwane zumo elinyane ilechuri awudo nila ye meni mo bosumene ba bawori amane ke ugane akun etepoko irize numo bene ne tre emere anzen don hwere nila mo Jesus zelike ko na ugane ko wazene ozo mmiri nunula ye kwakurane enwozaria nwane ejimayi mani benyane ene yabusomuala ne menimo bo ya udone beleli Jesus belilike amba ezo nyamane kane ye igaria ne nsubura be jin Jerusalem chonwa nunu na Jerusalem ma ne muatin ne bezike nzuro no wo nsubura nunu ne abioto no mu a ekura ema se adimakere bahanya adimakere ne etutu na so ne benyabe mo de na mvuro ne ehwela aza nsubura no arboba bara ahunuma sane awotwe mo ya hora twojuto nzuro nunu na enwo aza na de muahire ku Jesus hodoro aza benyai na rizare ke aso akabake wo kaza Jesus zelike choju nyenya womba nako awudo akanala benyane yewonzare ehurare nyenyare mba na ejojuri izirinumo obezemu ba enzo na ehore ne yimo Jesus yalene kembeni muara ye yalbafa ebi mo vare won ya iruake ozo mbambane bava be munilele hirene bedinwawe na Jesus ye nini awudo wo munilele hirene metie bavare won ya Jesus hirehire numo be ma gbonwure ke me yele Jesus nyamere garane na ewo munilele hirene zotumi na so eyiti abanhihele yaniti ba pake baneka ya adwene anze so bekeli eyi madane meni sumaza direke Jesus wo tumi mo ekura ema aramvuro wonsa ozoti emiribo mo ehole de ka bomu eyekwa ne oromo suma durubon na bohole pe emirimo menini dieli sharene oyuane ni akun komukumbe meti Jesus rizare yes mavuro ne homo ne ke ahana de ka ye kanya pano anzen aliye yakama oromo yimwa na yes mavuro ne numokun zelike kwakurabele pano nkukun anru wakshe ene ejeni anwe na zaliye ime mra ekaye ekama oromo yi mo bade mitimiti zaya na so Jesus mane oromo ne ware aze na evale pano ne iyila azro ne iwuri imane oromo ne muatin mabelili na bemishene na so bezalipo bazizare to mboburka na meninu muatin mihire ne bainreli na so Jesus zelibake mama baye ejima bama ariemo eseke infomi baye ejima ma basaha ariemo ya zikachin na edeni ekonware mo ini ayuele nune na kun Jesus zelibake mame yele nware pano ne abiela mo ekaga makane ne komulo kun chin Jesus mane orome aria ne yuole ne izanbake boho awudo na orome ne hole ne izan kun izirinu mo ehole dikabe mo kane yakwa onke ekwa wampai na Yesu avula ne vale alane na agbakwane ahum kezirebe duri na ne anwuzumusunra na ahum no duri mo akone bawo de kabra bafobeti bobone ya chebra Jesus galaba pe wo nzuro nozo idiare egalaba pe wo nzuro nozo wo bawo duduro nu mo akuba won ke ni desani ruwa nzuro nozo ne akon bokuru duru don iru aka ebojon ke ede sunzumabe anze so omune egbonwenia Jesus zelibake mama ba mabokunu tu mezamia na kon ehore bape na evore hore ala ninunu na ejulila nunu ne ahumio asrokio de bra yeldin na bawon dolbe eyi mane asmavro no wone ambake Jesus lotumi elekumbeso ne benyabe wo
azra no zo kane mo bo wore ne la yan zu bab me mre mo yan dene na ne abiela zike ede nyamene ye dianre mo eletia ozo benyane na so Jesus hilehile no mo beke ke adianre ti ye benyane yan zu na nyamene wo santi mo nyamene mane yan zu le ke eke ya mo bokwon ke nyamene le tumi Jesus hane zone evalinjele idaniaze na evalisa evale na evayel benyane yan zu na Jesus zeli benyane ke kwa na kwa wanyunu na ihole hwe wowore ne yan wukoli na izare egaremo izaye nitia mo ozo benya mo ya han wujoko eme awramnu ye na ne yan zuwa na miemo taneva ye eme sunzumanu ye yade ansununga ma na Jesus zeli menene ke mamiale oyua de krania ne abiela mo ilimadane iletiale awunzumu no chen mfomi ikenya krania mo ikama ekoho nwan mo ini awelenu benya besun wale Israel azrazumo bovlore Lazarus yale ane me ya tepoko naso ne Jesus pe Isaiah Lazarus ne imelima anwe Mary ne Martha bojoko baba na melimo Jesus dirke Lazarus yanya humkane ya kwakane akanela na ire dian begwale no momo Lazarus wulune Jesus zeli ye asumavro ne ke yamfa ke Lazarus ba wune nimini kane na skale de akunya kwakane na yakwa moekezi ne ye kama bokon ke nyamelele tumia meti bamaya ho skale la emelimo obohore bojuru akane ne trebezie Lazarus poma iri de muaba bara anra wo sienunu Lazarus emelima mara na woni Jesus ne belili yakadian iluake bezike se igale ansana Lazarus bawua anke ekohula ke kama enwukaza na Jesus zeli mara nke balima benyane sa isa ebanwanu nubiokun ya ku Jesus zeli menimo bezieli nke bo ko siye nezo na bo ko zurane Jesus dianunu vlele na Lazarus ke Lazarus ozon na nunu choju na ambason Lazarus jojuli na ezon na nunu evindeli abiela mo ide Jesus idene ekwa wanwanu daba se wona menime iwupu a ekenya wanru mo ini ayorie eliema edezejoko idia Jesus hileli ma abiela wona ke meyele nyamene agale benyane naso yewon yele jiuma mbambane ne ashi na babre ke ankboko hun naso Jesus zeli ye asmavula ne ke ahwani belazo isake iwu na momi iwu a ye kwakra ekozuma yisunzuma ne ma ekara ekwawaba ahwani la mo ne elakane mo iduanu mo a ekamani desani kwakra enyamene kan ha ko wonmo ye ne ebawu ikayania mmelijiri mo juma mbamba ni bapa Jesus boko hwene Isaiah smavula ninu okun mo bofre Judas ne meye eyiri Jesus Maria na menini bezid ka mo Jesus wo na so Judas hore na ehiriri de ka mo boko Jesus ba bashiri Jesus ne Peter ne asmavula ngale ne awunduduroti bangandini iwon moke mbambal ne bani Jesus holen dane lilane banya ofobera bobuai na so ne jiuma oramunu mu atin betian moke bowe ngala nu wudonu ozoti ni desani ihuni nyamene yega mo idimune ne bokun ne bohuni nwuro anyeso wongala nu wudozo bahanare hu nwuro ne me bazaba bataniti yebo wuria na Jesus me wuro ne me wuri marmame enmo yataniti Jesus ne ede nyamre gare mo idimuni enwote na tanbela niwo ni mo idimunu mo bavare bowore afore kezire modezo ama mamnu mo yanya nwane bavale Jesus ye funi bezieli
boro na kezire benu na kumba baval bulobe be nyinini yimua alila samadane Mary Magdalene zanku izrunumo ehole na anozo na ehole ne nwane diala ke ne boromo bavube nyini enane ini enane mua na Mary hilale na anunumo yanwu Jesus ifunu wakane ne ewale toke isu na mulmo Mary hilale na anunu ne enwere ke awovra anwi deda de ka mo ba ne Jesus danne na ikra ne enwere ya ne Jesus zamuni iga jina yemada na Jesus zeli ke Mary epe ania wo akeshia na Mary dwonne ke Germany mo isezie azielia kanene yega jina epe mo ni di nkomo ya meti igizale ke se izidika mo Jesus funne bavobo hubedan na so Jesus hilal Mary na iwoli duma ke Mary na kanila Mary wonu ke Jesus ye enetenda ya na Jesus zeli ke kwa na kokko wo mmeni mu atin amane ke meda nwanenu eliema owuro akura home Jesus zo wura asamanu ansana Jesus baho surone eyere nwane juma akoso emelibe ne Yesu mavla ne boho ejemvlezo ke bakashi jeni ohunmanu mu atin bayel juma na basa ka hwe e kan diama bochu azane bawunu benya beke ejin enwazo na izeribake bodo basa woni bugwa basa nyinozo na bakava ejeni na bediele ne bashiri jenu sumaze emere mo bane ejeni ne juri azane bawunu ke benyanu mo izerika bodo asawunu ne mele Jesus bojuri azane bawunu ke Jesus izezi arebe edaba kane dada mere mo belili awie ariebo yuole ne Jesus zeli Peter ke tuame bomune ne Peter ngandini wa murmo bashiri Jesus ne naso skale me izeli ke edoai izeli Peter ke ihira me Jesus yimeni nebo na ewo Jesus yewu elawuro ne ihire abiela Jesus pake abiela te azanwani juma mo eyale ne ama ba hura bali na ba wenke mere nyamne gale ne ozone yobakwa hura bekeli Jesus mada na basa ha nwan mo ini ayulia ne Program number 78204, language number 4526, Ahanta Look, Listen, and Live number 7, Side B. Muhomo eduna hwareke Jesus yele nwani lelevulo kezire ne ileliye wo yemuatin yatanu na emane nwani mo ini ayuliye ye bedie njokomo ididizure na sa ate aze dedeya ne juma sumala zike Jesus egale mo egane ibelebe wo Roman azojama ne be tinizis banu naso igaleke ozo meni ne shiri Jesus na bohuni ne eyi mane juma bayin lazumo iwo Jesus nke kelebe ne bare ozoti elokumbe mo ne asuavro anwi boko suabe nune ne Jesus maso iwu idun na aglevlenu la iga vindelbonu na hlan bon mabolu alhwane nenu boko ne nibedi Jesus iwuri anu nkomo na nbojunu ke edi ayavro meti bowale toka bakan zonjoko nu muatin bekle na so Jesus hirehireli nu mobe ma badere ahalare ne etobo ne Moses enenkomshama ngazire nu muatin beli bomre bahake Jesus yi isaka eba enwa amane ne yawu ansana ya hore ya remeni nwane ne bahabedaka no so dada ke yezo owuronu ikodun na se tuwa asa kwanyamre ibulumbulumane ninu na kane ye ikelibulumbulia na igwazo ikrehirenu mobane homo anwene wonu ke amba ojokumo baharane edena hware na ko banyi wukoli na bawonu ke ni muni mo enbe tende wo hwane nunu ne teleme momiele Jesus yezai
ma amia sun ye die mo Jesus za ihlehleri mmani wo mremo igazin hone Jesus da zene ihane ojokobe mo fare benya bo mo ile mare menya anyu akon mezirike meze fa wajapadne de mo ekaya media ne mame ozoti azira ne share ye ajapade nu anyu na ivale azo abrante ne dia imani na abrante ne zizale zenni ne ivalo ni hore man furo bezo wa ezin na kane ye ehwe wore asakrabra na ezikale ajapade no muatia ozukwane muatin zan yule ne kwam kezire begare azra no zo ozo mre ne akon aho kire ha kwakulobenya na biemo ewa azra no zo ne vulare na imani ho ihilare mboloko kama wanye nwewo mfoyininu la benya kwakura ne akon kwam huni baba mo ni kunu anke nyamboloko nupo baale ne be iri comedian ni kezire ne akon ajonjono dolezo na ya ajonjono ne izerke mekezam ko ho mezeka ne na mezeke meze miyetane midiamo ane soro na ma vatake afami ya woga biokun yamke wa zomvula ne numo okun mmeremo kokrobenya ni zaremo eko ezekane na edawo ewo arezi ne liyan iloturi udone azira no woni na evindeli iho iyare hwane azira no dole yiga no atu na ivolimu awon na zira ne vulare ye ma wanke bava ndama babagra na bava bavia na bama aliye bai mary ba me motin ya inleri yawon ilu aka mgayi iwuri na kon edaze biokun mo Jesus hilehleri ye ma yawon ke nyamene edeke ozo azira ne na miye ya deke kwakura benya no mo yaletani idiare yezene na nyamene yukunu anke yeza yagaye kane na yeyaki tanunu maiva yatane shaye Jesus galke ibale yewo tanunu na yahirehwane yema yani yaze aha awonmo na ya nyamene mare biokun Jesus daze ne hane ojokwa kosun ihireriye mo efare ozukwa vulo bewu na ne ilejini kezire na yabelegare suma ozoti ijinal padaka zire na evariable ni iwuranmo na ezeli nwoke mekara ale arie ni suma mo akokora keboke hlawo mmere suma ze mo wanire diwarie na dewanye na nyamene zeli ke mo kwasia ohurumara bekere nwanre wo sanu na neni yimomo akane ekayani adedia Jesus zeli yake mama yama yuade aliye anze sumo yefia ne wohia ye tuma emomi yama ehye ye nyamre kan hore ne wohia ye mohawmo nyamre ekava de bra mo yehia wo azrezo ne ekamaye na anyade mo esake yenya wo soro blumbulumane nunu ne meso ekava ekamaye Jesus hane ojokwa kosun hileriye mo efare ozukwa vurebe mo ne ewodebra mo ihia wojiu ma bazrazo na ehia ni besumo ni sinzazukwa galare yayin kamada na so ozukwa vura ne ya fare wu Jesus zeliya ke ehia ni nu wuri na ehore de kamo ya kanma wo soro burumbulumane nunu na ezin ozukwa vura no sun wuri ehia ni nu wuri ne enwere Abraham wo soro ahimane nunu na me ye evovore ya de bramo ehia ene esahane na ya nreri no zukavula ne de iwuru ne iwukori yanyi wo abonsam senunu na ya mane nwore nu ne edianu evlare Abraham wo soro ahimane nu ke anke ezuma ehia ni numa eva nzuro egre na so Abraham zeli ke bonka kezrebela amie enemrumo ba yavni na biela mo ekabake eka akene bonka niti ilakura muhawmo se yapake
yewu a yakwa nyamene kane wo soro brumbulmane nunu dia me ya danwani yinulane ye seke yetie nyamene yijokwa se ya yele ozukavro mo se ya ahia mo ozoti de yenibenya Jesus Christ di na ekenyanware mo ini ayuolie ohunuma hireko benya behore yehon bekaneke fanepano jekeme na abie duhane gadome mo mini aria mamai ohunumai ne ohon ne ene yemagwa mbanu bara ozoti ni abake anki ichoju naso yehon ne apne na yanya atunke ekohorozuro ikegizai ozoti benyane yakurada na jojuri evalpano ne egrare ezamuni epake efa isunzumane emaye na yahia sambelane yahira yave dambo moeshiake yayelake yakohozuro yakowompai ne yagizai aso abiela mo ekara amerika ekowompai ne ye nyamene tie ya wonfoyini nu akwanwo meni anwe akwenme imoyase na ituiwo nhurubwa hunwenu eji nyamene anyunu ne izerike eleyasike men ediene etara meningare ne aso ededike nyamene idili ozoni empire ba na akone de izezi nwoke me edinjuli elilelevro na ediawuro ozeti iziritiaze na izan nyamene ke edetanvro na nyamene vaita na shey ewalempai na izeri nyamene ke meziamene mamze detanvro nwoke Jesus say nyamene dieli azobenya empire moy wolene na nyamene vale yeta na shari nyamene abe abiemo ipijai wonsoro momi eso abiela mo yekan wazo ninu Jesus hilehileli menisuma na izelike kuavuro be horke ekabendema na mani be gwar hwanepe na numaga jujoli mani be sugware awrozo na iviviline iza eyenjene iluake indini akodikebera mani be sugware mowulonu na ivivili na mowulone bane mani wolunu monyini na be miare adualbane meti yamai pazi na mani besu gware azrebanu na me ivivili na inyini na izolima sumaze Jesus hilehileli meninene izelibake ebimo ele azonene bama idie oramuni dieli azojokwene kabaze mwala yabadretwa eliema ojokomo ade atetwa Jesus yes mavula ne rizale ke ihire agala no moy wulune yetobe na izelibake adualbane mele nyamne yijokwane emma no mo igwale hwane pane kileke meni be woka betie nyamne jokwane a ne abonsame ega eyi ojokwane wo baajunu ne ho kama no magajujole akwane nla ama izone terene ba horobede ojokwane bedi na banyana nwane emma no mogware awrozo ne ijikane emma menimo bede nyamne jokwane bedi na so se ojohulare be findel babra bonula pe ne be padigoro ne bedan ojokwane azi na manumo igware mowulo ne jikane ma menimo bafanyamne jokwane bobo babra na mumi abrabonu adwonjone ene anyabawon lole ye edane adwonjone edabozuma ozoti bahura bobo bramo nyamne se bowone na emaba mo igware azrebanu ne mejikane ema menimo beti nyamuli jokwane a bafa ojokwane kamo ede na ojoko bra mo ekoduba ne betina sein na bobobra kamo nyamuli se bowo moho ke etie ojoko yi esa ekeleke danmo na wanya nwarmo ini ayuolie anzan akobo na wawumo eni nwarmo ini ayuolie angala hwane ye yekuruonmo na ya hore ya nwoke nwarmo ini ayuolie ne ka ya dia
ahalala ne klehre yake isake yodo yahomo isake yodo nyamruso aniemo ye isake yodo ba Jesus hane ojukobe hlerie mo ifare benyabu mo iduru hwane na izankun ye iduru zo ohwane tendermakania benyane ru ohwane nu ne ewa dore nwuroma asanu na belele won de bramo ile na bebleblare na bedane kan mo ne edonkoninsa nyamsoma ngezirebe gadol mo bolomeni anwe na baye wonhwe boboai na ayavro be mo abira awike izibramo etengane ye dol numo na me wore ni mo bebleblare ne ayeka hane na igarepe ya vale awudo igugware ya hamanunu chire ahamane na ivare iware ezayira mo ne dazuro nozo na eni hol chunwanu hobare mwai mari Jesus hleri yake se yadonyamre dia ni sake abiera mo ihiane isake amyesumo yesi yadonyamre ne yaboai akakake Jesus wuline izare igalanwanu biokwan menesuma za woni ansana isa ko hosoro bulumbulu mane nenu ihe ihleribake ikwane ikeza ekaga biokun izeriyake isake yeseziyeun ke menibemo benibeye duhwane na badeke ma ekaga isake yemiyeun yeye ejima na yazeziyeun yareke amaiba yahura yadoeun yayaye atu na ikodobone ekamaye nozo melene ka ya inlelie kezire kamaye na Jesus sonzerike isake amiemo yekra ye azumvulane ye sezie ya wonbo ye sezie ya wonbo a ise yekanya katua kezire na momse ya yezo na se yechin azumvulane mobawo ya tone na ye de mo ya avata me bai kanya ya won ya na ya dua kakatan ye Jesus kurade abiera nwane tie ojokoyi benyabe mo ne bofre Zakios ne ede ozukavuro kezire mo idide njulie na iruwa njulie lilerezo iwuare menisuma zebozukwa arizine ebareke anke ekwanwu Jesus na so ne edeni sikare na romana sozone ozati Zakios yi hovure owudo na owudo ne ni jindika mo Jesus bebe ruwane na walozuro ihilali Jesus itu anumomo ijuri akanene ijinale na ihilalo suro enwone Zakios na izirike Zakios chuazi na anede muai isake mubuwa udo na kamo abiela zike Zakios edini baba niti ya nwane ni asibombe ke Jesus kovre na so Zakios juliazi na vale falakun yeli Jesus atu na izeli Jesus ke sa ezo ye bratano newo esenza na yakunde ya wobramo etenge na Jesus zeli ke anegre ye nwanri lere egapuka eyinua elema Jesus garke ebabe menimo obemni na yale bonwani